साथियों, उड़ीसा के पास वो सब कुछ है जो एक विकसित राज्य के लिए जरूरी होता है। यहां के युवाओं की प्रतिभा, महिलाओं का सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए अवसर, पर्यटन की अपार संभावनाएं, क्या कुछ यहां नहीं है। नमस्कार, ओडिशा पत्रिकार आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। यही आलोचना आरंभ होगा पूर्व आप गोटे छोट वीडियो क्लिप देखा पाइथे, जो क्लिप रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे ओडिशा विकसित होगापाई से सब उपादान अच्छी जहाँ ओडिशा को अन्य कौन राज्य उपर निर्भर करने को पड़ोनी। इनडायरेक्टली से कहते ओडिशा निज विकसित होगापाई जहाँ जहाँ आवश्यक ताहा ओडिशा रे ही रही। एवं यही कथा जो आसले आम आखि को बा आम नजर को प्रथम पलि आसे ओडिशार खनिज संपद। कारण भारत वर्ष में जिते भी खनिज संपद रही, कोयला ठू आरंभ कर बक्साइट, मांगानिज, आयरन ओर ठू आरंभ कर सबू तार प्राय 50 भाग अधिक सामग्रिक भाव देखा गले ओडिशा रही। एमती किसी खनिज द्रव्य रही जहाँ ओडिशा 90%, प्राय 99% और 70% इत्यादि रही है। तेणु प्रधानमंत्री जो कथाटी कहले यार बहुत गुरुत्व रही। प्रकृत में जदि ओडिशा से सबू खनिज संपदर सुविनियोग करे ताकू अन्यर कहार आवश्यकता पड़ोनी, एमतीक केन्द्रीय अनुदान आवश्यकता पड़ोनी। किंतु प्रकृत में नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कौन चाहते ओडिशा से खनिज संपद विकसित करू। आम से विषय आज आलोचना करवा। आज हूँ सेप्टेम्बर 17 तारिख, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर जन्मदिन। ठीक मासक पूर्व बा मासे 3 दिन पूर्व 33 दिन पूर्व अगस्त 14 तारिख में गोटे सुप्रीमकोर्टर एक जजमेंट आसीथिला माइनिंग सेस किए पाइबो बोली। माइनिंग सेस किए पाइबो बोली एवं तार ठीक मासक पूर्व जुलाई 25 रे मध्य एक समान जजमेंट आसथिला। आउ एक भिन्न रूप में माने दुईटी जजमेंटर सारांश एक थिला जोटा को 9 जणिया खंडपीठ बसते और 8 जणिया 9 जनरू 8 जणिया खंडपीठ गोटे निर्दिष्ट मतर एकमत होते एवं से सहमति प्रकाश करते एवं से निष्पत्ति शुणाई। से ही निष्पत्ति थिला जे जो राज्य सरकार जो सबू खनिज संपद निज अंचल रही से सबू माइनिंग बियरिंग एरिया बा खनिज अंचल एवं खनिज संपद जो सब खनिज जमी ओडिशा लुहा पत्थर रही, बक्साइट रही, मांगानिज रही, कोयला रही, यही सब उपरे टैक्स लगे पारे। माने केंद्र सरकार तो जो टैक्स नौछंती ता बादे राज्य सरकार टैक्स से आकार लगे पारे एवं से पैसा सीधा सड़क राज्य राजकोष को जीव। यहाँ गोटे फेडराल स्ट्रक्चर रे बहुत बड़ एक निष्पत्ति थिला जहाँ एक झारखंड वकिल जी थे से कथा ये जजमेंट शुणिला बाहर को देते जे फेडराल स्ट्रक्चर रे राज्य गुड़ी को आर्थिक भाव में स्वायत्तता प्रदान करने आर्थिक भाव समृद्ध करने केन्द्र जो सुप्रीमकोर्ट जो निर्देश देइछंती ता निश्चय सहायक हम। से हिसाब से जुलाई 25 रायटी पुणी अगस्त 14 रे भल भाव शुणाई दिगला जे टैक्स इम्पोज करा जाई परियो सेस उपरे जहाँ राज्य सरकार जुरिडिक्शन रे आसुछि। एवं सुप्रीमकोर्ट से भल भाव में उल्लेख करदे जे राज्य सरकार काले कहे आमर गोटे एक्ट अच्छी माइन्स एंड मिनेराल ब्रैकेट रे डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 से एक्ट रे यही जिनसटा मेंशन नहीं। तेणुक किए सेस आदाय करिवो किए टैक्स आदाय करिवो राज्य आदाय करिवार नहीं ताकू माइन्स एंड मिनेराल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को आड़ करी सरकार स्टेट मानू रोकी पारिबो नहीं। तेणुकरी निज राज्य आईन संशोधन आनिबा सह राज्य सरकार यही शेष ये करें। झारखंड पक्षर ये केसटी करा जायथिला एवं सुप्रीमकोर्ट को यही राय पर जुलाई मास पर अगस्त मसरे ही झारखंड विधानसभा रे झारखंड जो खनि विभाग रही से आईन लागू करने एक नूतन बिल आनी झारखंड मिनेराल सेस 2024 एक्ट एमती किसी एक बिल आसाला जो आड़ से माने यही सेस आदाय करें। किंतु जदि यही आदाय करें या द्वारा झारखंड प्राय पिछला भाव 1,36,000 कोटी पाइब। 1,36,000 कोटी केमती ना सुप्रीमकोर्ट निज जजमेंट रे गोटे हिसाब देते जे 2005 मसीहा एप्रिल 1 माने आर्थिक वर्ष जेबठू आरंभ होची सेउठू अन्य 12 वर्ष पर्यंत पिछला भाव जहाँ शेष आदाय होइनी बा राज्य भागर पाइनी राज्य ता पाई परिबो।
ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେସ୍ ଲଗାଇ ନିଜର ଯେତିକି ମିନେରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା ପିଛଲା ଭାବେ ଯେଉଁ 2005ରୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯେଉଁଟା ପାଇବାର ଅଛି ପିଛଲା ଭାବେ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ପାଇବ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ ବା ଖଣିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ତା ଉପରେ ଯଦି ସେସ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଏ, ସେଇ ସେସ୍ ଦାଖଲ କଲାବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଛଲା ଭାବେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷକୁ ଆସିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଏତିକି ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଆସିବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 10,000 ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଖେଳ ବଜେଟ୍ ଯେତିକି ତୃଣମୂଳର ଖେଳାଳି ବାହାର କରିବା କଥା ତାହା ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଖେଳ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ହକି ଖେଳ, ତା ତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୃଣମୂଳରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ଅର୍ଥ ଦେବା ହୁଏତ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହି ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ହିସାବରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ, ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। 3 ଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଖଣିଜ ଏରିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା NDA ସରକାର ସିଧାସଳଖ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଦାୟ କରିବା କଥା ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପିଟିସନ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଲାଣି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ସେୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋର ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମା ହାତରୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୋଦି ସମ୍ମାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଦୁରାବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଯୁବକ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଆସିଥିଲା, ନାମ ଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁପାତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ 22% ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇବା କଥା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି 16% ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇବା କଥା। ଆଉ ମୋଦି ତ ନିଜେ OBC, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ OBCଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଜବ୍ରେ ମାତ୍ର 11% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର କଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋଦି ନିଜେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଭାଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ନିଜେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ସେହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଛଲା ଭାବେ ଯେତେବେଳେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 50,000 କୋଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଇବ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ତାର 1/4 ଏବଂ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ହିସାବ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ବଢ଼ିକି 60,000 କୋଟି ହୋଇପାରେ, 80,000 କୋଟି ବି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ଖଣିଜ ପରିଚାଳନା ହେଲା 1,00,000 କୋଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୋଦି ନିଜ କଥା ରଖି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା ପରେ ମାଇନିଂ
कंपानी मानक स्वार्थ को गुरुत्व देवाई जो ये पिटिशन टी दाखल कर राज्यगुड़ी को खनिज अंचल और खनिज संपद उपर शेष न मिलू ताहा प्रत्याहार करुँच ना ना ताहा समस्त नजर रही नजर रही जे मोहन माझी जी कि नुआ मुख्यमंत्री होती जिते प्रथम निज केन्दुझर को सेठी खणी कथा कही जे मोहन माझी बिकाऊ नुह मोहन माझी हूँ टिकाऊ तांकू गोटे दल बा बीजेडी ऑफर करथिला जे खणी नब एपटू आसरी मंत्री हम आउ सी केन्दुझर जेल और झारपड़ा जेल को सजई देइछंती खणी लुटेरा को बांधे बोली किंतु विधानसभा अधिवेशन गला ए पर्यंत कौन झारपड़ा जेल किंबा केन्दुझर जेल रे कौन खणी लुटेरा गाई आरेस्ट हवा ए पर्यंत आमर दृष्टिगोचर होइना जदि होइतबे आपण माने कमेंट रे जणाइबे ई दुईटी जिनस नजर रहिबो जो ओडिशार प्रकृत रत्न भंडार उपरे जो ओडिशार हक रही शेष ताहा आदाय करने को मोहन सरकार को नरेंद्र मोदी सरकार आलाव करुछंती ना नहीं ताहा पर नजर रहिबो नले एई निष्पत्ति ही राज्य राजनीतिर एक नूतन दिशा दब एवं आंदोलन एक बाट खोलिबो। आज पई एतिकी नमस्कार।